ہم آپ کو PATFE کمپٹیشن یوٹیوب چینل پر خوشامدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم. My name is Hafiza Asma Abdurrahman. Father name is Abdurrahman and I am from Gujranwala. اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ حافظہ اسما عبدالرحمان صاحبہ کا کلام بہت شرح آفاق کلام پڑھا ہے اور بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے، تھوڑا سا تیزی میں شروع کیا، اس کے بعد سنبھال لیا کلام کو، اور پھر انترے میں جب ایک دفعہ سر سے بالکل ہٹ گئی اس کے بعد پھر اس کو سنبھال لیا۔ بہرحال اس کو آپ مزید بہتر کر کے پڑھ سکتی تھی، آپ نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جو ہمارے پچھلے مقابلہ جات میں ہم اس نعت کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، آپ سے اپیل ہے کہ وہ بھی سن لیا کریں تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظہ اسما عبدالرحمان صاحبہ کا کلام سنا ہے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو اس کلام پہ پچھلے مقابلہ جات میں بہت سی ڈسکشن ہو چکی، اور اب بھی میرے خیال میں ایک کینڈیڈیٹ نے اس کلام کو پڑھا ہے، تو اس کے بعد آپ سے یہ کلام سنا ہے۔ لیکن یہ کہ شروع میں ہی جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا ہے وہیں سے ہی غلطیوں کی جو ہے آغاز سے ہی آپ نے اس کا جو ہے وہ ابتدا کی ہے۔ اے رسول امین، تو
यहाँ से इस तरह से इसको शुरू करना चाहिए था। फिर अंतरे में मुझे बहुत सारी जगह पे आपकी गलतियां लगी हैं, खास तौर पे जब आपने पहली बार दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमला औसाफ से। अब पहली बार मैंने सुना है, कभी मुझे खुश लगता है, कभी कुछ लगता है, इस तरह से आप लगा। और दूसरी बार आपने उसको बहुत अच्छे अंदाज में कहा, खुद दूसरी बार आपने ठीक कहा, लेकिन पहली बार जो है वो उसकी समझ नहीं आई कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तो दस्ते कुदरत ने ऐसा, आपने इस तरह नहीं बल्कि आपने उसको दूसरे अंदाज से शुरू किया। जब हम रिपीट करते हैं अंतरे को, तो आपने उसे उस अंदाज में पहली बार ही शुरू किया है, हालांकि होना इस तरह चाहिए था जिस तरह अभी आपको पढ़ के सुनाया गया। फिर जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, यहाँ पे लेकर आना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद निखार पैदा करे। और कुछ आपकी आवाज़ मुझे महसूस हुई कि आपकी आवाज़ में वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा, इसको भी ठीक करना चाहिए आपको। तो अल्लाह से दुआ है कि आपको अल्लाह ताला मज़ीद निखार, बरकतें और आपकी आवाज़ में सोज़ो गुदास पैदा करे। अस्सलामुअलैकुम, मिस अस्मा अब्दुर्रहमान। सिलेक्शन ऑफ कलाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी रेसिटेशन में कुछ मसाइल ज़रूर हैं। ये इनको आप ओवरकम कैसे कर सकती हैं? ये बहुत अच्छे तरीके से आपको डेमोज मिल जाएंगे प्रीवियस कॉम्पिटिशन्स के भी, जिन पार्टिसिपेंट्स ने इन्हें पढ़ा है। सबसे पहले तो ए रसूल अमी से इन्हीं इश्यूज में आपके हाईलाइट कर रही हूँ, और जो इनका सल्यूशन है, आप इनको ठीक कैसे कर सकती हैं, इसके लिए आई विल रेकमेंड कि आप सुने प्रीवियस कॉन्टेस्ट। अच्छा, सबसे पहला जो मसला रहा, ए रसूल अमी स्टार्ट ही हुआ, वो स्टार्ट ही डिस्टर्ब था, ठीक है। सेकेंडली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, जो सेकंड वाला है उसमें नहीं वाला सुर मुझे 2 से 3 मरतबा डिस्टर्ब लगा। एक बार शुरू में, एक बार वापसी में भी ऐसा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अंतरे में आपने जो हाइट के नोट्स हैं उनको लगाने के लिए अपनी वॉइस को काफ़ी सारा सप्रेस कर लिया, काफ़ी सारा दबा लिया, ये भी एक मसला हो गया, ठीक है। और एंडिंग से रिलेटेड भी मुझे कुछ कंसर्न्स हैं। एंडिंग भी उसकी जो है वो ख़ास तौर पे जब आप बिल्कुल बेस में चली गई तो वो आपका कुछ गैर वाज़ेह सा रह गया नोट, तो वो भी मतलब ये चीज़ें हैं ऐसी, इनके ऊपर प्लीज़ आप ज़रूर फोकस कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। PATF, leading towards independence.